सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस अहले बैत की मोहब्बत का मुतालबा हुजूर ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें रोज़ी देता है, उसके एहसानात तुम पर है, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन उस अहले बैत के साथ हुआ क्या? हर साल दास्तान करबला हम सुनते हैं और पूरे शौक और ज़ौक़ से सुनते हैं। उनके साथ जो हुआ है रूए ज़मीन पर किसी के साथ नहीं हुआ, इसलिए कि इम्तिहान अल्लाह ने जिस जिस से चाहा लिया। किसी को भूखा रख के इम्तिहान लिया, किसी को दुश्मन के खौफ से आजमा कर इम्तिहान लिया, किसी से जान का इम्तिहान लिया, किसी के सामने उनके बच्चे कत्ल हुए वो इम्तिहान हुआ, किसी से एक किस्म का, किसी से दो किस्म का। लेकिन इम्तिहान की जितनी सूरतें हो सकती थी वो सारी सूरतें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत से लिया। इसलिए कि अल्लाह की ये सुन्नत है कि जो अल्लाह का जितना मुकर्रब होता है अल्लाह उससे उतने बड़े पैमाने पर इम्तिहान लेता है। और अहले बैत अतहार ने जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर हुस्न खूबी के साथ उस इम्तिहान को दिया। जैसा कि आप सुनेंगे कि इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम की जब शहादत हुई, शहादत इस दर्दनाक अंदाज से हुई कि अल्लामा इब्न जरीर तबरी लिखते हैं कि 33 जो ज़ख्म थे वो तीरों के थे, बल्कि नेज़ों के थे। 33 ज़ख्म नेज़ों के थे और 34 ज़ख्म तलवारों के थे। 33 और 34 कितने हो गए जी? 33 और 34 कितने हो गए? अब उसके बाद मजीद दिखा गया तारीख में इमाम अली मकाम का वो जुब्बा शरीफ, वो कुर्ता शरीफ जिसे अबाए मिस्री कहते हैं, आपने खास शहादत के दिन के लिए उसको रखा था और आपने शहादत से पहले उसको ज़ेबतन फरमाया। तो जब उसकी ज़ियारत की गई इमाम की शहादत के बाद तो उसमें 121 सुराख मौजूद थे। यानी ये 33 और 34 इधर नेज़े और तलवारों के जख्म है और 121 ये तीरों के सुराख हैं जो इमाम अली मकाम के जिस्म में थे। ये शहादत इमाम अली मकाम है। उसके बाद इमाम हुसैन का सर काट दिया गया। इमाम अली मकाम का सर काटा गया और वो भी सर जो है वो गले की तरफ से नहीं काटा गया बल्कि पुश्त की तरफ से काटा गया। आप अंदाजा फरमाएं, ये तरीका तो इस्लाम जानवर के साथ भी करने की इजाजत नहीं देता। क्यों? इसलिए कि पीठ की तरफ का जो हिस्सा होता है वहां हड्डी होती है। हड्डी की तरफ से काटने की इजाजत जानवर को भी नहीं है, बल्कि यह है कि उसका गला काटा जाए, जो नरम हिस्सा होता है उसकी रगें काटी जाए ताकि आसानी के साथ कट जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, जो सुलूक मुसलमानों के लिए जानवरों के साथ रवा नहीं है, ये उस हस्ती के साथ किया गया जिसको रसूलुल्लाह अपने कंधों पे बिठाते थे और मुंह चूसते थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान भी चुसाई इमाम हुसैन को, ये भी रिवायत है। लेकिन सिर्फ चुसाई नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल ने चूसा भी। आपके होंठ चूसे, आपका मुंह चूसा, जैसे कोई हड्डी चूसता है ऐसे हुजूर ने मुंह चूसा और फरमाया, हुसैन तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरा अब्दुल्ला तुझ पर कुर्बान, मेरा बाबा मेरी अम्मी तुम पर कुर्बान। और मेरे आका अलैहिस्सलाम जो है हलक के इस हिस्से को, इमाम अली मकाम के इस हिस्से को बोसे देते थे और जब बोसा देते थे तो रोते थे। कोई पूछता या रसूल अल्लाह, गाल चूम कर आप हुसैन का गला क्यों चूमते हैं? तो फरमाया, इसी मकाम पर मेरे हुसैन के जो है वो तलवार चलेगी। लेकिन अंदाजा करें, मेरी कौम के जवान, हमारी नई नस्ल इसका अंदाजा करे कि अहले बैत ने अल्लाह के दीन को बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है।
گلے کی طرف سے تلوار نہیں چلائی گئی کیونکہ امام علی مقام حالت سجدہ میں تھے، اور گردن کی طرف سے جو ہے تلوار چلا کر کے آپ کا مبارک گلا کاٹا گیا۔ جو بوسگاہ مصطفیٰ تھا، جس کو میرے آقا چومتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کر دیے جاتے تھے، اللہ اکبر، امام علی مقام اگر مسجد میں آتے اور قدم لڑکھڑاتے تو اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ کر امام علی مقام کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تشریف لے آتے۔ آپ کی شہادت ہوئی، اسی پہ بس نہیں۔ اچھا، یہ جو شہادت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں میرا جو بنیادی ماخذ ہے، میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا مفسر جس نے علم تفسیر کو فن کے اعتبار سے سب سے پہلے دنیا کے سامنے کتابی شکل میں پیش کیا، وہ علامہ ابن جریر طبری ہے۔ یہ مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہیں۔ ان کی کتاب تاریخ طبری۔ پھر اس کے بعد شیخ ابن تیمیہ کا بڑا جو ہے وہ اجلہ شاگردوں میں سے ہے، اور وہ خود بھی مفسر ہے، یعنی کہ جس جہاں سے حوالہ پڑھ رہا ابن تیمیہ کے شاگرد مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے، یعنی کہ علامہ ابن کثیر، جنہیں حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، البدایہ والنہایہ۔ اس کے بعد ایک تیسری شخصیت، وہ بھی مفسر ہے، محدث ہے، مورخ ہے، یعنی کہ خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ غور فرمائیں، صرف جو کہا جاتا ہے نا مورخ، لوگ کہہ رہے ہیں مورخ، صرف مورخ نہیں کہہ رہا، یہ مفسر اور محدث کی بات ہے۔ یہ جہاں سے میں بات پڑھ رہا ہوں، یہ 3 کتابیں میرے بنیادی ماخذ ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ استاد زمان مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شورِ آفاق تصنیف آئین قیامت، اسی طرح سے صد الافاضل، یہ بھی اپنے وقت کے محدث ہیں اور مفسر ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے صد الافاضل فخر الاماثل، علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی سوانح کربلا۔ یعنی کہ اس میں کوئی نرا مورخ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ٹھوکم ٹھاک کر دے، یہ مفسرین، محدثین اور مورخین ہیں۔ اب ذرا اس کا اتنے مجموعہ سنیں، درمیان میں شاید کتابوں کے نام نہیں آئیں گے کیونکہ اس سے تسلسل ٹوٹتا ہے۔ جس کو بھی میری گفتگو کو دیکھنا ہو وہ ان کتابوں کی طرف جو وہ رجوع کرے، آپ کو اس طرف یہ سارا مواد ملے گا۔ امام علی مقام کا سر مبارک کاٹ لیا گیا۔ جب سر کٹ رہا تھا تو سیدہ زینب پاک جو ہے وہ دوڑ کر کے گئیں کہ دیکھیں کہ اپنے بھائی کا جو سر کٹ رہا ہے کسی سے فریاد تو کرے، کسی سے داد تو رکھے۔ ایسے میں سیدہ زینب پاک دوڑ کر جاتی ہے اور عمر بن سعد سے کہتی ہے، ابن سعد تیری تو رشتہ داری ہم سے ہے، کم از کم روک تو صحیح۔ تو جس وقت سیدہ زینب نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ منہ اس طرف کر کے رونے لگا، لیکن وہ روک نہ سکا۔ شمر ذی الجوشن اور خالد بن یزید اور سنان ابن انس، یہ تینوں نے مل کر امام پاک کا گلا کاٹ لیا اور امام علی مقام کو شہید کر دیا۔ یہاں استاد زمن بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں، علامہ نعیمی بھی، علامہ سید نعیم الدین بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت امام کی شہادت ہو رہی تھی تو شہادت گویا کہ دلہن بن کر سرخ لباس پہن کر کے منتظر کھڑی تھی۔ ادھر سر اقدس کو کاٹا گیا اور ادھر دوڑ کر کے شہادت نے امام علی مقام سے گلے ملا اور امام علی مقام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ادھر جام شہادت نوش کیا، عین دوپہر کا وقت تھا، جمعہ کے دن۔ ادھر سورج کو کہن لگ گیا، اور جب سورج کہنا گیا تو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یعنی خدا نے اپنے جلال کا، غصے کا اظہار اس طرح فرمایا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے اور خون کی برسات ہونے لگی۔ 7 دن تک مسلسل لوگوں نے خون کی برسات، خون کو برستے دیکھا، آسمان سرخ رہا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ افق پر جو شفق کے ساتھ سرخی نظر آتی ہے، یہ شہادت حسین سے پہلے نہیں تھی۔ یہ جب آسمان سرخ رہا اور جب اس کی سرخی چھٹی تو وہ سرخی بعد میں ختم ہو گئی، لیکن شفق کے ساتھ کی سرخی یہ امام حسین کی شہادت کی آج بھی نشانی ہے۔ لوگ شہادت حسین کو صرف 10-11 دن میں بیان کرتے ہیں، لیکن قدرت نے قیامت تک امام علی مقام کی شہادت کی نشانی شفق کے ساتھ وہ سرخی کے طور پر
रोजाना शाम के वक्त जाहिर फरमा दी। क्यों? ताकि कयामत तक लोग शहादत हुसैन को भूलने न पाए। अब कयामत तक कोई खतीब अगर इमाम की शहादत ना भी बयान करे तो रोजाना शफक के साथ की वो सुर्खी लोगों को शहादत इमाम हुसैन की याद दिलाती रहेगी और करबला की याद को ताजा करती रहेगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उधर तो खून की बरसात हुई, बैतुल मुकद्दस में जहां से पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून नजर आता। आजकल जैसे लड़के नौजवान चेहरे को खूबसूरती के लिए क्रीम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तौर का, तो उस दौर में भी क्योंकि ये क्रीम वगैरह का सिस्टम नहीं था तो लोग अपने चेहरे पे गाज़े हुस्न लगाते थे। वो क्रीम टाइप ही होता था लेकिन वो गाज़े हुस्न कहलाता था। उसके अंदर जो वो जड़ी बूटियां होती थी उसको लगाने से चेहरा खूबसूरत नजर आता था। तो गाज़े हुस्न जो है वो आशूरा के दिन जिन्होंने अपने चेहरे पे मला शहादत इमाम हुसैन के दिन, उनके चेहरे जल करके सियाह हो गए, काले हो गए। यानी कुदरत को उस दिन जो है वो मेकअप करना या लोगों को बनना संवरना भी कुदरत को पसंद न आया। जिन कपड़ों पर वो जो बारिश का खून जब बरसा कपड़े फटते फट गए, लेकिन जो है अल्लाह अकबर वो कपड़ों पर से खून का असर खत्म नहीं हुआ। उधर तो कुदरत की तरफ से ये सब निशानियां थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने मदीने में जिन्नात को नौहा करते सुना कि जिन्नात नौहा कर रहे, रो रहे जिन्नात, और वो रोते हैं और उनकी आवाज मैंने सुनी। इसलिए कि रसूलुल्लाह के विसाल के वक्त मैंने आवाज सुनी थी जिन्नात के नौहा करने की, और दूसरी मर्तबा मैंने जो आवाज सुनी वो मैंने जब सुना कि जिन्नात रो रहे हैं तो मैंने अपनी कनीज से कहा, अरे जिन्नात के रोने की नौहा करने की आवाज आ रही है, जरा बाहर जाके देख और खबर ला के क्या हो रहा है। तो बाद में पता चला कि इमाम अली मकाम की शहादत हो गई, क्योंकि सैयदा उम्मे सलमा ने देखा कि उस दिन जो है वो करबला की जो मिट्टी अल्लाह के रसूल ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा को दिया था वो खून की शक्ल इख्तियार कर गई, वो खून बन गई, खुद ब खुद खून बन गई। अल्लाह अकबर, ये सब कुदरत की तरफ से निशानियां थी। लोग कहते हैं शहादत हुसैन को तुम इतनी अहमियत क्यों देते हो? मैंने कहा अल्लाह से पूछो कि वो शहादत हुसैन को इतनी अहमियत क्यों दे रहा था कि किसी की मैयत पर, किसी की मौत पर तो सूरज को गहन नहीं लगाना, किसी की मौत पर तो खून की बरसात नहीं हुई ना, आखिर इमाम हुसैन की शहादत पर ये सब क्यों हुआ? और ये मोतबर रिवायतों में मौजूद है। अल्लाह अकबर, ये तो सब कुदरत की निशानियां थी।